सालग्रा हां खरनो फाइनाय सालो बेरायखिरिनि काइसे सार्किट खलाइति साजागान हनै साका बेरायखिरि मन्त्री सुशांत चौधरी दिनै सालग्रा हांखरनि राजनगर तुताखला भारत बांलादेश मैत्री बुलुंनो खबै जुरा जुरा थायो चिथाम तांबुतांनो चेंगै बककनो साका आबनि बागै केन्द्र हाफांनि स्वदेश दर्शन तांबुतांगो खक 4 रोजाक बाचिसा रासाय चिथाम साइरां सबायजाका पान्दाव कुबनि बिसिं तांचुर मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया जिल्ला कासकक्रा दीपक दत्त एमएलए सपना मजुमदार बेरायखिरि बेदेगनि सचिव हांखर तांफांनो खबै कुबनि तांफारक तंमानि तांबुतांगनि बिसिङाव तंगो कैफेटेरिया चेरकनि बेरायलों लामा नंजानाय तैनि सेप सोलार लाइट आकरक এগুলোকে নির্মাণ করে মানুষ যাতে সেখানে রাত্রি যাপন করতে পারেন কিছু সংখ্যক গাইড টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টে আমরা নিয়োগ করব আরেকটা হচ্ছে আগেরকার পুরনো যে স্থানগুলো সেগুলোর মধ্যে নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে মানুষের জন্য সেগুলোকে উৎসর্গ করা চোত্তাখোলার এই পার্ক হচ্ছে বিগত সরকারের আমলে তৈরি কিন্তু আমরা যখন দেখলাম যে পরিকাঠামোগত যদি আরো উন্নয়ন করা যায় তবে এই এলাকার মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আমরা বৃদ্ধি করতে পারবো রোজগার বৃদ্ধি করতে পারবো